kasaidie na wazazi wako. Mzaliwa wa kwanza, ninakutenganisha na miungu, ninakutenganisha na mizimu, ninakutenganisha na uchawi, ninakutenganisha na kila roho mbaya, ninakutenganisha na kila mwanaume aliyekuwa anachochea hasira ndani yako mpaka kifua kinajaa. Huyo mwanaume wa kuzimu akuache leo, akuache leo, akuache leo, akuache leo. Haya, wewe mwanaume wa kuzimu, mwache wewe, mwache kwenda. Kila kitu kinabadilika, kila kitu kinabadilika kutoka upande wa baba yake. Kila kitu kibadilike, kila kitu kibadilike, kila kitu kibadilike, kila kitu kibadilike. Nataka huo mkono uje, mkono wa biashara. Nataka kila kitu kije. Mlichomfananisha hapo lazima kiondoke katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kibadilike, kila kitu kibadilike, kila kitu wakati tunaona Yesu anatenda hapa, huku na wewe unaambia Yesu, kama unavyotenda kwa wengine, niko mbele zako. Ninataka afya ya uchumi wangu. Kila aliyeshikilia mikono yangu akaifunga huku, akaifunga huku, akaifunga nyuma, aliyefunga mikono yangu isiwe na chochote, Baba, kupitia ibada hii na mimi mambo yakabadilike. Sasa utaona Yesu anafanya jambo hapo, atafanya kazi na wewe katika jina la Yesu. Hapa ni nyumba ya Mungu, ni lango la mbinguni katika jina la Yesu. Haya, mwacheni upande wa baba yake. Nataka awe na hela, kwa sababu huwa ni mtoaji, lazima awe na hela, lazima awe na hela, akasaidie na mama yake mzazi. Lazima awe na hela, lazima awe na hela, lazima awe na hela, lazima awe na hela. Sio ombi, sio ombi, maana imeandikwa, na sadaka nitakayopokea mikononi mwake ni hii, ni dhahabu, fedha. Lazima awe na vitu. Haya, huo mkono na ufungua, na ufungua, na ufungua, na ufungua, na ufungua, na ufungua kutoka ulikofungwa. Kila walichowekea kitu kwa huo mkono, amevalishwa hilizi bila kujua, amefungiwa uzi, umekatwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninaunganisha, tengenezwa, 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 tengenezwa. Huo mkono utengenezwe, uanze kuuza vibaya sana, uanze kuuza mpaka wasema huyu mtu analoga, uanze kuuza mpaka wasema huyu mtu ni mchawi, uanze kuuza, uanze kuuza, uanze kuuza kupita siku zote. Nakomboa mkono, nakomboa utajiri, nakomboa, 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 nakomboa. Wakati inafanyika, wewe unajifunza nini hapo? Niliwaambia Alhamisi, mshukuru Mungu kwa sababu uko hapo. Wengine hata ungekufa huko haujafunguliwa. Tunataka huyu mtu awe na ushuhuda wa kuwa na keshi, kuwa na keshi. Sema keshi, sema keshi. Ni swala la kiroho, fedha ni ya kiroho. Ndio maana unapigwa vita, kwa sababu kwenye ulimwengu ule wanajua ukiwa na fedha wewe utakuwa mtu wa ajabu. Wanaelewa? Sema kwa jina la Yesu, fedha sana hakuna atakayezuia sasa, hakuna atakayezuia sasa, hakuna atakayezuia sasa. Na yeyote aliyechukua, narudisha, narudisha, narudisha kila mtaji uliochukuliwa, kila mali zilizochukuliwa, narudisha, 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 narudisha kokote ziliko, narudisha mara 7, narudisha kwa jina la Yesu. Waniombee kwa Mtakatifu akituongoza kwa endelea
kukaa katika uwepo wa Mungu. Mtu mmoja atuambie ni nini Yesu amemtendea, tuweze kubarikiwa na hiyo testimony. Sasa ukizubaa mwisho wake baada itaisha. Na nimekwambia leo sio kama siku zingine.